So, ayun guys, part 2. Nandito na tayo, di ba? Naalala nyo pa ba to? Part 2 to, guys. Kala ko may eyeworm. Dada, puro ko dada. Kala ko walang kalaban dito na eyeworm. Please. Hindi ko na ata to kaya. Ayun, may safe dun. Dito agad. Kaya ko pa to. Yun siya. Ayun, di na tayo target. Ay, dito pala tayo eh. Kaya pala. Kung, ayun guys, naalala nyo pa to? Nasa part 2 tayo guys. Part 2 na to guys. Spelling guys. Mag-comment kayo na spelling cellphone. Spelling. Paunahan na lang kayo. Sino na? Wala guys. Tiki na. Bago na lang.